Okay, gimto na ta sa ato ang first set bakbakan dire sa Beer City, Barangay Lagtang, Talisay City. Midaog sa gimuan ang team Unique ha. Okay, gimto na ta. Mula sa team Guadalupe. Okay na atong bakbakan dire ha. Sponsor niya ni Boss Champ Anton Raga. Organized ni the Black Mamba Ruiz. An Under Pitik Partner Promotion. Ono, 0 na. Kini para dos sa team Guadalupe. Santoy. To Ismail. Darlin, may burak. Grabe, gilatos nagbayong Santoy. Alo. To. Ono, 0. Mula sa team Unique, kini para Igualis, ono. Darlin, Lobo, gihatag. Parandol! Gispay ka ni Ismail. Sabit. Servisyo Santoy. Ono 0 ha. Pick to sa Santoy. Kuha gyapon Jeffrey. Abuhi pa ka tara gibumbahan na ni the Black Panda. Point 2-0 na, 2-0. Servisyo Santoy. Out ball. Point 3-2. Out ball. 0-3 na. Servisyo Ismail para ono. Overcook. Out ball. Servisyo Darlin. Kini para 4 niya sa team Guadalupe. Jeffrey. Wala. Heavy rainfall na coming from team Guadalupe. To na. Namukbuk na mayagi bagyong Santoy. Adlam so kay niya. Para pad-pader ni. Oh, happy birthday dia ni Ernie Basalan. Birthday rong adlaw ni Ernie Basalana og ni Boss Joseph Ababa diya sa Mexico. Pizza 20 City sa Disyembre. Happy birthday. City. Change court size 0. Darlin. Ayay. Santoy numba sa ere, sabit. Bakit sa Lawakan, Camellia House, na ikagabi tapunta sa Paradise. Size 0 na kini para ono servisyo Jeffrey. Puwen. Ono size. Na premium. Kini para dos servisyo Jeffrey. The Black Panda. Answered by Erne. Lobo gatag. Erne. Konsehal J. Gidak-dak siya to. Kuha pa rin. Daray. Good item. Size 1 na. Atong score size 1. 5-point lead sa team Guadalupe sa atong game to. Kini para City. Servisyo Konsehal J. Balik. Buen. City 1. Konsehal G to serve para 8. Iyay, tora. Ismail, Santoy. Agay. Santoy. Imotoy. Ay. Tara. Wana lubog na. Paradol. Mamma mia. Sumabog ang bomba ni Ismail. City 1 ha. Servisyo Team Unique para dos. The Black Panda. Binumba na sa area ni Ismail. Erne. Santoy overhead shot. Answer by Erne. Tuara. Erne. Wala, mura nag-wiper si Erne dito. City 1 ato score City 1. Servisyo Santoy. Santoy again.
Walang katao-tao. Tao po, tao po. Watson. Merong na mamasko, si Shantoy. 8, ano? Servisyo Shantoy. Kini para 9 na. Champion na. Hawan pas kang manang. Tuliduan niya. Kumagkanta pa ng Guadalupe. Nagawang Guadalupe ang skipper. 9 ano na, Servisyo Shantoy. Francis. Ismael. Tuara, may para na plano si Jeffrey. Si Jeffrey gusto na sakay plano. Gis ono na. Gis ono. In favor of Team Guadalupe para baos niya. Kung ang Guadalupe magkadaugan ni. Onsin niya para parang. Shantoy na mato. Pokot. Sila. Gis ono to score. Gis ono side out ah. Bumana na yan. Agad ang Servisyo Ismael. Na Black Panda hinay. Lah. Jade. Jade. Agay ito. Shantoy! Induta pagkatira eh. Induta pagkatrabaho eh. Huwag yung ebidensya eh. Gibilin si Shantoy. Servisyo the Black Panda. Inside. Jis ono. Jis ono. Kini servisyo Jeffrey. Darlin. Jeffrey tukod. Pick handeng Darlin. Out ball. Ang answer ni Ismael. Jis ono. Kini servisyo para unsik. Servisyo Konsyal J. The Black Panda. Tora. Shantoy toy. Medyo gipadpad na. Erne. Muna lang Shantoy ah. Salamat mo. Makasod. Sumabit. Suga tara ba eh. Jis ono ato skora. Servisyo Erne. The Black Panda. Erne. Konsyal J. Lah, sul po kuha paswanan. Uy ay. Dos Gis. Kini para 3 servisyo Erne, the birthday celebrant. Jeffrey, may umpok. Kuha pa. Erne, the Black Panda. Ay, padpad na kini. Wala. Agas na. Gis dosa. Side out. Guadalupe's ball. Servisyo Shantoy para 11. Shantoy again. Papat sapatos na. Ay, ito ra. Corner shot. Kuha pa. Agay! Di mapun ito. Di makaon. Makahilo. 11-2 na. Kini para daog na. Para baus. Servisyo Shantoy. Agi. Side out. 11-2 ah. 11-2. Servisyo Ismael. Lah, gibato na, namato na sirni. Gitubag ni Shantoy. La. Konsyal J. Poriton. Wala. Hibiludin siya. Thrown by Jeffrey Bartiana. Pasok Luningning. 11-3 na. Kini para 4 servisyo Ismael. Netbag. Side out. 11-3. Kini pur daw na. Sa game to. Shantoy. Pasok. May daog ang team Guadalupe sa atong game to ha. Coming up next mga kaibigan, our deciding game 3.